Ganina, siya ba? record ko. Nice. Oh my god. Agay! Restart na, restart. Agay! Oh, Ano okay. ni? Uy, kasan mo kasi yun? Balik direct. Oo, ay. Ka-evil. Sige, enjoy your lonely. Give up na ka ba? Oh, Give up na, gipatay yung mga kauban. Nasakto. Ah? di ba siya mo-join Suicide. na? Si Maxine na. Di siya mo-join? Ako pag ikuan na, wala kasi nag-reply. Gisapot na si Lee. Awa dyan ka, JB. Awa nang load na li. Yun. Wala lagi Ano, siya. wala sundang guys. Ay, grabe siya. Uy, Hello? That's Maxine. Ano, si Discord? Hey! Hello! Tara, G. wala na siya. Ano nang baka na mo? Maxine, katong mga palahubog ba? Nirandam ka na ako. Agay! Ali guys, expert gani kay si Six ka buok Sharo. Yay! What is going on? Firing squad, go! Spring squad. Long time, ay, Nga, nagalag na dime. Ay, Nagalag na expert na dime. firing Uy, yun squad. nakadaog. Kalimot Big ako rubber. expert ni. Okay, Six ka buok. Okay na. Patas na. Ala, basta. Nakadaog si Big rubber. Sakitas mga zombie, uy, yawa. Sakit kay mga zombies do. Bay, overstimulating kayo bay. Ang tiguang kay di ka Wa na, duan. mawan hit ko ani. I'm down. Uy, wait. Tungod sa difficulty kay foggy kayo? Is that it? Ay, sa, mag-heals ako kay kamatiman ko. Oh no. Si Minari. Minari. Tara na eh. Nasula dito eh. Lo, nasa ni tank you there bro. Get ready. Wala na itang kill eh. Lahat mo nag-spawn ko. Andito spawn rate. Wala lagi random lagi sa ay. Malasa to eh. Wala sa tato. Saan ni? Wait. Sa tara dere? Eh? Wala ko submachine gun. Mo na set siguro no kay expert. Ipag-pretend lang guys na dili ni expert. No, wala nang thank you. more Yeah, dire. follow. Turn na ako kayo. Turn I around. follow. Nay pills dire guys. Yan mag-pills. Ay, Alik, duha-duha ta. Ba't ako, JV? uy, nasa fireworks. Unsa akong button? Nay pills dire guys. Ano na ka na din? Saan ni? Oh, thank you. Nasa ba? Saan ni? Heals. Ay, mo. Oh. Heals. Oo. Ano pit? Oh, naman Laro. buwa naman. Nay pills dire Ah, oh. need mag-pills? Need mag-pills? Unsa tay pag-drop ana guys? Backspace. Di ba na ma-drop? Oh, Joker. Joker, uy. Ah, Jackie. Joker. Joker. Kana na natin. Wow! Expert guys. Patay. Ito nag-gikuan. Patay no. Si Zillion. Giatak. Giharas si Zillion. Oh, Patay. La, may mulat. Kita yan, lead. Na lead. wala. 6 naman ta. Nice. Nine live wala, guys. Wala lagi. Wala. Gawas. Ay, sorry. Gawas. Ay, dara. Gobiyo din ni expert sa ulit ko Ay. si. Do not no. hit the car. Wait, wala. Okay, pindara bullets pero dili ako. Ayo, do not hit the car, guys. Uy, ano mo dong eh? Need to help Kapit dong. na igo. Gatakil po lagi ning usa. Ah, Zillion eh. Pas ka mulakaw, bro. Tungod na sa akin, admin ka no. Pills na boss. Ah, pills. Oh, yan live. Oh, yan live. Always pass. Wait, nasugod ang alarm? Ah, wala. Nagbalihap di ko rin. Wala, kulang na kita. Ah, dara. Daghan na to. Saro di mo Hoy, pa Magno! na. Nas babaw ay. I would like a... Should I want a Magnum? Di ko Natagak ko. Asa rin gusto? Kita na yung last na pinakalayo. Minari? Si Minari na? Minari? Minari. Uy, nai uso sa
Layo guys, tabangin ninyo. Asa? Asa layo? Kita ning nas layo. Si Kwan ni Maxim. Sige, naglaban ang saan. Patagahan. Guys, oh my God. Papadyo ko'y tarong ba? I'm not getting a magnum Ay, pistol. uy, bugo! Dagan na namang sahaning liya eh. Ani. Dagan na namang sahaning liya dyan. Bawsi na ali. Aray, di na nyo tapiti. Bawsi na ali. Ayaw ba? Ali. Holy shit, nag-chainsaw. Nag-chainsaw si Lee. Guys, nalbo to witch diri guys. Nalagyan ni stairs pa na og ay. Oh, Wow! Thank you. Jockey. Joker! Uy! Ah! No. ali, wala na lagi na naglihok. Guys, Ligyan mo muna. dako ba nag-damage dress ko, expert. Ito. Bitaw sa... Ano guys. Ano guys, let's kill the witch guys. Wait. Natakiang ko. Ayaw, wait lang. Oh, wait. Wait lang. Ba't yan ka, bro? Na. Warigana, what? Sayap ko. Patay na. Oh my god, instant kill. Instant kill. guys. Kita ning namatay. 7 years. Dito sa instant na kitulog yung I just Instant. turned on the radio, which I'm not supposed to do. Kuya, din expert eh. I just turned on the radio, which I'm not supposed to do, guys. Oy, si Minare, gikaon na si Minare. Oh fuck. La, gikaon na mo Help me now. Help me now. No! Mariel down. You fagot! Ito, natakiang jud ko. Sa skull boy, kiti amo skull boy. Wait! Thank you. Ayun ni mo niya. Oh my god, nag-heal ko. Oh my god. Na-overwhelm na ko. Oh, mama. Overstimulated. Yan kaya expert guys. Ay, siya, guys. Kitay. Go, Hannah! You can... Okay. Okay. Napay kontra. Hannah, pagbantay, Hannah! Patay. Sa isa akong light nagdug na. Wait. Okay. Okay. Walay. May night class diri, guys. Namatay May si night pill. I think kuha na to sila. Naidifib oh. Oh, fuck! Oh my god. Jackie, bagi ka usan eh. Jackie! Ayaw mo sig pangilabot, be? Lagi ka na mo sa guys, bayo guys. Huh? Yes, Sige, kaon. Si Maxim. Oy! Wala. Nako, i-defib. Kinsay need revive? Ay, nangamatay naman. Kinsay need revive? Si Lee og si Kuan. Ito si Kwan ay mabuhi pa to sila. Asilang lawas. Mabuhi pa na sila. Layo na kaya. Nadito. Dire. Nako. Cover ko. Si Zillion lang. Asan eh? Di doon dito tayo. Si Lee Hindi, asa ikaw gana, ganito. bro. Adara oh. Nasa Lee Sila dire. mo gana. Wala bro, time out na bro. No. Adara oh. Left click. Uy. Ay, left click, Left guys. click. Ligaw na like, di mo ka na Kani. Left click. Uy, left click. I want. Naunsa. I-hold, guys. Sorry. Oh my god. I'm back. Let's go! Nindot lagi na ay kay mohap ang live. Bato si patay. Na ibuhi na lang Ako balik. shotgun, ako Rare lang ang defeat. Bye. Zombie. Ako gikawat, baby. Ako gikawat. Chain of command. Chain of Oh, wow. command. Disgusted. No! Ano eh? Tulong. Ayan, matay. Tulungan niya ako. Wala na, misclick. Yati. Gara-gara. Jig ka ba? Ay, Lee, sorry! Sorry, Lee!
Ay, dagan na tayo. Dagan pa rin nila diri. Bag-ura ba yan na na-revive na? Wala life, wala life. Kita yung wato ba? Ay. One. Lala, ngayon nagpakasuka. Naipusil diri JV oh. Nay pills diri, nay pills. Daghan. Nay pills Why? daghan. Uy, ali sa kuno mo. Asa man. Na diri sa usa ka tent. Ano usa ka tent? Fucking play. Ano usa ka tent diri ba? Hoy. Pills. Asa man. Pills ba daghan kaayo? Tumangga, Naimer ba? Uy guys, drinking pills diri guys. Matindi la, ma-JJ mo guys. Inom mo pills guys. Kitsa nang usa ka ng Zoe. Nay pills oh. Horot na. Sige na. No, kayo bro, unlimited. Ay, Unlimited bro. drogos man din eh. Muna ni, unlimited yun eh. Ah, ganahan ko ani boss. Unlimited. Sige na kung kukag saan. Dag, drogas na yun, sila ko. Kula ka din. Bito, drugs. Sani? Guys, nag-go. Oh shoot, ikaon ko. Tap. No! Namatay ko! Bago na ko nabuhi ba, yung ganahan ani. Gray na ka bro. Wala, last na ko. Yung matay na ko. Oh my god guys, nakasurvive ta. No fucking way. Jesus. So, yan, ay. Wow. Guys, makabilib mo na. Guys, kinsay wa pa nakasud. Nakasud na. Uy, bukod na tanan? Six ka mo. Gogo, ano yung damage ako shotgun. Sa'yo pati. Lagi gahe na kay mga witch ba? Gabi na eh. Dinugan na ito na shotgun na. Pangalan dito. Sino ang pangalan dito? Naka-achievement level ko, grave ka. Yan ako guys, limited na So, sa medkit. matay ko. Ha? Limited. Tira pa na sa medkit. Limited ra. Mo lagi. 4 ka mo. SB cheats heal all ba? Nade. Oh my god. Depende. Ano? Explosive firepower? Ano na siya? Yung sa mali. Deploy ammo packs daw. Oh, yung ano na. Sa pag-deploy ani. Use ammo packs. Backspace. Hindi ko na mag-drop guys. Deploy explosive ammo. Madra. Nice ka. Explosive ammo na guys. Enjoy. Hindot Di ni? pa ya dudong. Mabuto ang ammo. No? Oh. Thank you for the heal by the way. You're welcome dong. Lo, go! Again, matay na ko. Bago na gani. Bago na gani. Sige, nasa sa kulikta dahil. Murag, Napay heals. Murag matay na jud ko, ani. This is what we get for expert guys. Siya yun na ng expert. Ah, grabe. Ah, hindi ka na maminawa ng gear. May jugger oh. May health dito guys. May health sa jugs. Ah, di dito Asa health. help? I need help. Eh, health lagi ito. May jugger. Si Jagger, uy. Kaya ka itong naglakaw-lakaw ba? Nagdag health pack. Wala lagi ko yung amo. Parang hurot ang amo ko na. 6 na ko amo. Pwede ko nakakuha ganina. Ito nga din, nag-ilis ko kuan kasi. Oh, loyo. Ada. Zombies in the back. Oh, Zombies in the back, guys. Zombies in the back. nakay paputok. Ako'y pills, my boy. Hala! Dara, sinadagan kayo. Dali ni. Sunod ni. Asa mo ba daw? Asam taagi. Hindi na lagi. Madara tayo. Sorry. Ay, ka, Later lang ako. Sama ni JJ.
Sorry, nagod. Teka, asa si Minari? Wow! So many zombies! Uy, Oh, dagan Pakapila kito. Ala, sorry. oh shit. Murag kailangan dito gusto. Go sa kayo! What is this At city? smoker is constricting JJ. Lisod lagi ka kuwaon dong. Di ka, idalagos kayo, no? Makuha. Patay na ko, no? Patay na ko. Jejel. Sila J, pamana! Ah, Papatay na yun. Guys, hug guys. Ako biya. Si Yeah, manawag mo dyan, Maxine ba? guys. Asa si Maxine? manawag. Guys, manawag daw. Dito. Actually, guys, manawag mo dyan, guys. Pwede rin nila. Guys! You fuck me! Iyo, ludan ni ko ano. Ngagaw ko kuan, guys. Thank you for saving me. Mango, lo, naibuha mo. Ay, sorry. Ay, sorry! Ala, sorry! Ginagawa mo niya. Allah. That's what makes us human, guys. Bisag zombie apocalypse kaya magsuri dito. Oy, nasa Sicilian sa babaw. Ayan lang. Loads, dudong. Yati. Pagdali, kinang Isa loads. lang nasa babaw. Isang nasa babaw. Sicilian. Babae, di ko na eh. O, babae ka. Dili, oy! Ay, di ka mo mana. Dagan kayo mo. Ay, kamo di duha. Ow! Namatay na dahil siya. Wala man nagtingog. Nanay gas diri Where's guys. my lawas? This my lawas? Gas. Sini. Oh, Wow, lami so many. still ano. Oy, I love it. Oh, chrome shotgun. Yeah, that's... Na diri mo po still JJR, murag ako ning gikawat ganina. Ha? Ang kuhan, Magnum? Ah. Ang pistol? Yan ang may guitar. Ay, okay na. Narinig pistol na kita. Sabi na ko, Jackie Siri. Sorry, pistol. Oh, fuck. Joker! For real? What the fuck? Ano naman yung duha? Oh! Malasa, eh. Oh my god, ako'y next. Ano sa ka? Yeah, una, bro. Ganyan, kaya mo look up good, bro. Bro, niyambak naman kung gigawat naman ko sa kuhan. Di hikap ako sa dila, bro. Hikap kas dila. Kung pagbantay mo ng slimes kay birahon ka ba? Ano gatag-toyok naman ta? Ah, nibalik lagi ta. Wait, di balik ka ba to? Ay guys, sabi ko guys. Ginawa ta ni Lee. Hey, si Lee, eh, wala ka sa masabaw. Uy, asa di slid eh? Nana diri. Right. Ano man slid eh? Uy, nang gutang li. Let's kill all the zombies. Nice plan, nice Ito plan. to. Ito tong gaplan. Oh! Ay, kinahulog. Patag isa na Rochelle. Isa na Rochelle. Ako. Napali Ay. tangki. Napali tangki. Oh my guys, God. guys. I Lagi don't care. lagi ni unsa ni. Teka. Teka ni. Teka ni. What's a cursed sensei killed Lee? Matay na sad ko sa molly. What you are hearing right now is Allah, the... JJ, alay JJ tabangi ko. What you are hearing right now is the screams in hell. Parang kapila na kasa. Hindi ko pwede mo gunit ako ano yun. Hala, karma ko. Ikarma. Si Hana, ikaw lang yung pag-asa. Okay. Di pwede. Awa si Lee, okay. Marag naglagot na dun si Lee. So naman ni. Laban, Trust. Lagi, hapit na mo. Kapit na ni. Oh, I think- I-search daw YouTube. Nagataksi ang natang duha JJ. Basta ko. Ala. Kani health, oh bro, kanang adventure zombie ba? Nana health bro. Adventure zombie, na to health. Wa na. Kuha health. Heal na yun. I revive. Nice ka. Dami. Heal. Ayun, ayun mo.
Tarong yun dyan! Kira na niya. Hana, slave ni Hana. Wala na. Guys, tata dito guys. Upat dito. Balik. Rido. Isura pa rin yati. Uy. Ay, sus, kayo ron na eh. Kayo ron ng expert 6, beta Wala ka. report Christian say. Ay, itoro po the chat there. Thank you so much. Guys, 6, beta ka mo. Guys, Giro na guys. Dime, heal yourself. Taratatat. Uy, no, tanda mo. What? You don't have ammo anymore? Alam mo, mas okay na taan eh. Oh. Itong carnival akong kadlukan. Ay, roller coaster, babe. No. Ayota. Wala naman. Crescendo na roller coaster. Hindi na itabo. Natirahan ako silang tanan. Sorry ka. Hindi Yati. mo na, firing squad, oy. Makita na ba? Dime nominator hit on the room. Grabe, straight line bro. Straight line. Dahil sobraan ba? Kasi Lee, ganihilom newspaper na na-drop ako ng Lee. Bossy dyan na siya, Lee. Wait, zombie na? Zombie na. Dili bro, di na zombie bro. Zombie. Zooms. Uy, drugs! Uy! Yes! Uy. Ako bi. Line item. Wala na ikuan ay. No zombies here. We're all clear. Under the sea. Ala, sorry. Wow. You know. Play yung music. What? Nagagi! Nasa kulikod! Tulong! What? Ay, Aday, yati. Uy, aday. grabe ha. Yo! Oh my god, gabihan eh. Di pa di ko ka ambak balik guys. Di ko ka ambak Dali, balik. dali, dimes! Nasa ko Ganda. dimes! Ako sa malayo na. Nasa ko dimes! Pag ako. Lang. Sakto naman yung podcast. Aso mo ba Ano doon? ba? Ano, balik eh. Ano? Ano di ay? Uy, sa agi 1, ko, 2, teka. 3, 4, 5. Wait, magpaki ang Japon ko. 1, 2, 3, 4. Kita? Lapo. Ay, yati. Lapo. Usa. Wait, biasang sa. Lasong usa. Uy, Wala guys. gini ba sa dagan? Dagan kayo. Ala, wala si. Ala. Ay, na-live. Dili, naman, dili. Kumpito ka. Take Soy. Ano si? five. Wala. Survivors, namatay. Ano ba tayo eh? Yun sawa, di ba tayo? Dili ako eh. Ang zombie. Kasi natirahan mo dan. Oo. Nasa babaw. Ay, nasa babaw. Oo. Kwa. Let's go. Akayata. Guys, patyas. Ay, too late. Firing squad. I am gonna die. Di na ako mag-frontliner. Ay, madlo kong dime. Ano na, crack. Si Grab na. Yung machine gun lagi ni. Uy, what's that? Ay, di pa dyan ni Kwan. Wala. Ako nakaon na. Wala yung help. Uy, naning labay pipe bomb. Ako naglapay pa yung Kwan. Kaya di na ako kadungo, bro. Oy. Na-adventure boy. Oh my god. Oh, gaya. Ang gusto ninyo. Ala. Oh, gaya kang adventure. Tulong, guys. Oh my god. Kaya ang adventure boy. What is Ang adventure What guys. if papatay ko nun niya, balik ko half-life. Kita ako zombie. Yung lupad. Wala, matay na ko. Bumbuan ako. No! Boy, madami dito sa pipe bomb. Madami dyan ako. Si Nick, nagbarog sa pipe bomb. Nagbarog sa pipe bomb.
Oh my god, don't do that. Gang, piso na ko. Help. I Oh, fell. bro. Oh my god. Fail Nahugo. ka? Saan eh? What the? Oh my god, katagang zombie! Oh my god! Oh, shoot. Bro, there's a lot of zombies here! Guys, there's a lot of zombies! Guys. Wes, DICU ka nung guys. Muriel, Guys. Muriel, come here, Muriel! Let's go, let's go! Come here, come here! Mamatay na ko. I will join you. Join tika. Ale, let's go. Wala, Let's go, namatay. come here. Nabungol na ko. Ale, babe, let's go, babe. Kuhig na ko, Nabungol babe. Ale, kuhig na ko, let's go. Let's save it. Oh my god, awesome ni Padung. Oh, no. Dirita. Ale, let's go. Left side, wrong side, wrong side. Ah, nanaog pa sa timer. Ah, throwing, No! throwing. Help me, guys! I'm kanon sa zombie, guys! Help me! Help me! Ah, throwing, throwing. Naman ka Babe, din. patya ko, babe. Patya ko niya, i-revive ko niya. Patya ko ba? Revive ko niya. Hindi man na mo work, doy. Oh no. Dili na lang ta. Nay, medkit, oh, tari, oh, dali, ali. Uy, Sakas ako. uy, na ako si bulikod. Na ako sa imo likod, dong. I mean, ni-jump mo down! Asa dito pa daw? Di ambak mansad ko. Hindi ko giyapas. Pero manig ka ng shonen anime ba? Thank you, Mina. Tawa sa mo, guys. Asa ganit, dili, no? Oh, dari. Oh my God, Hunter. Where? Wala na. Kill them. Let's go. Oh my god, ako yung makasalalay, ano ba? Ano ba expect ako, guys? Uy, charger. Mga- Charger. Dili. Charger pa dong. Charge the apple Pakali? device! Dugay kay ko. Charge the apple device, bro! Mura manig ka ng magkumbo-kumbuhay na sa mutation ba ka ng mga players ba magkumbuhay og kuan. Bro, lagi. Charge Asa dito pa daw? Di ay. Naog lang guys. Diha, nabiting. Charge the apple Asa naman niya tong mapa, uy? Namatay, Yatay. navigator na eh. Oh! Pag ano mo? Building, that music building. That jazz building. Ah, gahias mo nga ano. Ay, duwit yung mga matay. Bati man ni mong gun. Scar Edge? Uy, na survivor. Save Zillion! Save Zillion now! Oh, lagi kaon! Hello, Oh, lagi kaon! mama. Ito mo Ay, gan. ati ra. Save Zillion now! Save Zillion! Uy, may revive ba eh, grabe. Pagdali, bro! Gawas Ay, na! sige boss. I'm back. Wala ko Ah, you know what? I think, explosive ako pa. Tay sa si Maxine. Asa si siya. Ano si Max? Oh shoot! Lo. Kaon, nasad ko pa kurang ganit. Di na pa rin diba? Ay, Guys, wait, namatay si Lee, si Maxine. hey guys. At ito guys. Isa na lang tao live, wait. Iwasan Namat- na ito guys. I think namatay si Maxine po. Tara, Hinay kay let's go. kulak ko. Awa, muna kong gakamang. Oh my god, kani po din na area. Ito niga, black and white ko. Ay, jockey yan eh, jockey. Where? Jackie. Coming, naray. Tara. Nine Jack, weeks Jack. tas. Uy! Ala, namatay na ko. Mob ka! Namatay na ko. I'm dead. Oh my god, may MG guys. Kita mo kuha na. Okay, don't mind if I do. Uy, nakabutan ko explosive. Yep, nakuha na ko. Oh my Jillian, goodness, buang mo are na you Jillian! serious? Zillion! You fuck! Ala, gigigig ko. Ano ko? Dime imo ko gipusil. I'm killing the witch! Oh my god, sorry. I love this game. Nanaog na tayo. Kuha na ni, advance na ni. Ganun, hindi ko an maninim mo. Gilisod-lisod. Look, pa. Nagulit na po ako. Down into advance. Tanan to.
Sa tayo mga gamay health. Ikaw gamay Matagat health. ko. Oh. Ayo, makalampos na. Thank you. Sorry guys, ate. Ako na sila kapantay. Sorry ako i-heal, di man ikaw. Naka-health? Wala, si Hana lang. Ako na lang, Hana. Okay guys, are we ready for Sa Freddy? wala ka manig-health eh. Kira ako lang sa guys. Thank you, babe. Thank you. Let's get to street level. Guys, no firing squad. Uy, nidagan man tong zombie na na-health. Uy, Wow! do, ang zombie na na-health, do, ay nidagan. Sakitas mga zombie, uy, yawa. Ala, sorry. Ala, gag. Wait, Sakit kay mga zombie do. Giatay. Mo dining expert eh. Yes, sir. Sayan man daw. Sayan. Lagi, six. Do, six. Good ka mo. Go. Ay, do. Go. Go. 6 ka go. Bye, six. 6 ka Six, good ka go. mo, guys. wala na paddle ay. Na, pang pickleball, oh. Mag-pipe bomb ko. Ilabay na lang sad. Sige, labay. Ilabay sa guguan bayo. Labay, pipe bomb. Fire in the hole. Pipe bomb throw. Oh, Jackie! Oh, Joaquin, yung pok na ako. Agay. Oh. Ano natin mga zombies sila yun? Si Thank you Maxim. so much. Maxine. Wait, nagtingin din siya. Dili lagi madungog. Maabot ba? Ayos, maabot. Long range revive. Napa si Maxine? Oh? May mga fails din Hindi na naman mag-fails eh. Pag fails, Wala, black and white na daw siya. paggamit, mag-fails eh. Sa tuhana? Black and Oh my white. god. Nagutok na siya. Ako'y pills. May, kailangan ba na siya? Eh? Panhatag ba? Mag-reload ko. Gahiya na niya, uy. Ano yun? Gulo kito. Salamat. P-Max, salamat. Boom. Ayaw. Have fun. Kita Grabe. ni Kuan. Si Hannah. Si Maxim. Save our Ah, souls. lami. Agpus sila na dance eh. Where you din ako Shotgun, sir, shotgun. Maxim ako oh. Ako screen. Okay, guys! Tayo. Dong, pa? maasa ni Madong. Sa Madong. Ni okay na lagi ni. Ako niya, mag-igit-igit ng tanan. Tayo yung bantay na yung mga... Oh, wow, machine gun, oh. Wow! I have the machine gun, guys. Ako na siya makapatay ninyo. Mga ka. Hala, nahugos building! Nahugos building! Oh no! Bye. Bro, run straight ko sa building. Baguan. May mataay. Wow! Yari na ta, babe. Ari ta sa ibabaw sa party house. Kaning kon ba? Kaning portable CR. Na, ito na ta. Dali, guys. Uy, asa magkapadungdong? Oh my god. Guys!
Pipe, bam. Ay. Pero 15 naman niya ko help. Uy, gipatay mo na ni mo. Ano, sorry. Gipatay mo na ni mo, Jing. Uy, yung kasama ni Gimatay na ako. Huwag ko gipusin Patay ni ako. mo, JZ. What the hell? Pusin Doon, kas mo. bomba. Ito, Jude. Di, bomba to real. Guys, what if we Si Max, suicide mo so para gipusin. full health ta, like mo revive pa dito. What if we suicide ba niya? Mo revive ta na Nasaan? In love, di ka wave sa? In love. No, vote No. easy. Vote easy. Tara, boto. Wait, patya sa tanan. Ah, imo nang Player. clear buga. Hell no. Adim ni ko. Ay! Ato ko. Ano, gikik? Moving skip from the session. Bro, yes mga bro. Balik na. Makasundra ka, balik ka no? Oh, kasunod ako balik. Di ko ka-vote. Ala, sorry ni. Uy. Ay, giatay na. Grabe ang sukahan na eh. Ah. Na. Left the game. Boy, Steam user ID is banned. Are you fucking Dude. Wait sa. Console, Left 4 Dead. Do not ban me, you fuck! Console, unban. Lee, Unban all. kita na lang, Lee. Go babe. You can win this. So, medyo ngayon. Ban ko bro, kung ID kay 1:0:2212. Need help? Tadang. Ala, likod. Ako Steam kay 1 kanang Steam capital Steam dash 1 colon 0. colon 2212. Yeah, kita naman sa console. Hindi ko natawan to really. 49718 mana ako ah. Yeah. Wala play bakit. I did not know. Mabahan lagi ko, hindi na kong kikra. Wait, mabalik na. Namatay sila. Oh, I'm scared. Ako babe, ako si Dode, ban palagi ko bro. 2212499718. Guys, ikulatan ako. Guys, I'm banned guys. What if I'm forever banned from the server? Gemini. Okay. Naranay. Remove ID, Steam ID. Naranay. Remove ID. Then like this. Okay, so balik. Okay. Pero solo naman si Muriel. Oh my god, madawag na babe. Mag-loading ko guys. 3 cheats, 1. Kasi kung maka-appeal ko nimo. No clip. Flip. We did Babe na ako babe. Ano ka? I'm dead. Oh fuck. I'm dead. No, kaya na. I'm dead. Di ko ka-join I'm dead. Holy shit, kaya na nimo. Kaya. I'm dead. Balik na advance eh. Hindi na siya kaya. Ay, naku. Close din. Back to Advance ano pala? vote ba? Vote. Ay, nakalampos lang dito. Expert, no? Ang paglas.
Report na ni guys. Let's go guys. Oh. Noticeably less zombies. Dili na sakit. Thank you. Nasakit. Dili na sakit. Be challenge babe. One shot lampos. Alay be. Dapat ko mamatay. Lampos ni. Kaya yung duha na bilhin din eh. Ayata yun ako may giatartihan. Extra effects online nung G. Pwede ba ni makastep? Nalipong ako. A boomer exploded on me. Damn. Ayo. Ayun na ba Okay. Okay. Nasud sa kaotok, bugo. Zombie pa dyan. So ako nag-imply okay na ako if dili zombie. Gatakil po na good siya oh. Ilipay na mo guys na advance. Look, na-cart. Card. Great. Ay, pamino sa... Ay. Dapat malampos na to guys. One shot guys. Kay advance na mo guys. Sa nag-isulti ni Juan. Ay, something? Hello? I'll spectate sa midi zera. Kasi ano. Di pwede. Nakoy defib. Unsa na? Play top. Oh my god. Are you kidding me? Oh my goodness. Oh, Guys, oh my goodness. we might not be able to make this guy. Kit sama na kayo rin. Hoy, nakag-yampil ako nito. Gahil ako skilled ba? Asa si Ana? Uy, yoti. Nag-AFK sa Ana. Uy. Siya? Ana AFK. Pero Lipong lahi mo dito to mo siya. yan. Kasi nalipong mo. Tanaw na ko ninyo. Lipong si Ana. Usa na lang ko kawatik do. Why joke? Oh my god, yes. Grabe dyan ka mo real. Ilan kayo mo aim ato, na-update ko. Hi guys. Yes, guys. Let's go. Spitter! Lord! Teka, lukod na ng bayana eh. Siglaw, luwa, dice! Laki! Paano yan, diba? Ay. No, laser. Laser. Laser? Ano? Wala may heals eh. Loya rin niya eh. I'm a foreign laser. Ay, kapoy na eh. Saan eh? May medkit. Hey, Agay babe, come here, ko. come here. LNG. Machine gun. It's my calling. It's my time. Pipe bomb. Oh, nag-isi na zillion. Easy na kong boss. Nanong dira man ang Zillion pipe is bomb? down. Zillion is down. Oh, I saved your ass, huh? You're welcome. Thanks, Niggy. Ay, nanong dasag ko. Guys, na unsa ni guys? Firework. Matay ko if mahog ko. Right now. Hey, charger. Ay, heals diri. Uyan eh. Heals diri. Nanong nanasad ka dira dong? Tumok lang. Asan ba lagi eh?
guys, sakit na guys. It doesn't help if mag-switch ko pistol. Literally one piece soon na dito guys. I will become the one piece. Zombies! Zombies around! Oh! That's crazy. Ay! 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 Giyaway ko! Gibalik na ko dili! Ah! No, zombie na help. Come on. Zombie na health. Sa need. Heal yourself. Napoy pil dire. Si Minari. Opak. Ang nay pills dire pagkuha mo. This is it, fam. Pills? Yeah, singular. This is it, fam. Ay nay kits dire oh. When I D5, I'll get that. Okay, come on, kuha sa D5. Ano na, mo niyo. Wala. Bro. Wala bro, wala. Guys, we're in the last one guys. Remember this Mayo place, lagi guys? kaning robot ay kaning bot ay. May kaya basta say magduwa. Yeah, di na siya Kasi diyan mabalik eh. matay. Kaya na guro ni ninyo eh. Di ay, Uy. Awa, di siya matay. Wala pa ng bot, uy. Yes. Behind me? Hunter! Ha? Kunis ba? Murag MLG Pro. Oh my god. Energy, bro. Oh my god. Basta Ay, bro. di day, Gusto matay talagang din bro. siya. No, maning wait, sure, di ko kadaan niya. Ayaw ba? I'm not looking at you. Matay Boy, din bantayan siya. ba? Nai-witch guys. Nai-witch guys. Ayaw ba? Ayaw. Wala ko nagtanaw ni mo, ha? Ikaw rin nag- Oh my God. Moy diha. Wait. Ikaw rin gamoy Ala ka. Ala ka diha. I'm no longer the lover of witches. Sabi na ko. Oh my god, salamat mo. Ganit, dali ra. Guys, nai ammo here. Like, what is this? Incendiary. Minari pills. Incendiary. Saan sa Daisy? Incendiary. Ha? Kipalik ko ni Hana. Nagyunan ko. Yes. Nakabounce. Hoy! Whoa. Tanky? Oh, May hunt. Oh. Hunter? Oy! Sorry. Grabe ng kayo. Asa na kuha na. Ako ah. Naminaw na Guys, we need tanaw. old man power. Hurot na ang incendiary. Man. Wala pa. Ha, anda? Shut up po. Tagi. Now the guys, May pipe bomb. Wala na yung pipe bomb dito. Huwag ko nakuha. O di ba mo kung pipe bomb? Wala na kayo granada boy. Ayay, I don't like this. Fuck. Let's go. Let's help. Basta when you're ready, gang. Hinaya sad mo dagan ani niya eh. Dagan, go. Kuliha daw. Oh, Jackie! Dili lang. Let's throw the pipe bomb. Okay, why Dito ka na jud ko. bot dire? Oh, patay. Dali, wala Gusto gani drabak gamit kayo ni ko. Diri. Oh, dugay kay siya. Na oh, Dito Are guys. you ready to drop, gang? Tell me when to throw ay the nasi pipe bomb. gamit diri di ay oy. drop, right, Wala drop, nasi drop, gamit. Wait, throw na? Throw lang. Siya Throw lang, gapay sa mga gamit Throw. diri babaw. Kira give us Pulo taas. siya di ay. Oh, Now, let's go. go. Ala gipusil Go, ni guys. There's zombies on the bank. Asa nagyana na ni? Ay, Ay, sila ko, maximum si Hana na taas. what na to? You guys, clear na ang upos, guys. Please tell me na safe house. Kapit na, door na. Ka man 15 yung bayhana eh. Grabe ka. Luwa ba?
No! Sakit mo. Nay, medkit Nay, nila medkit. people of the world. Pwede mo posa. Aday. Nay, amo dire. May safe room? Wala pa? Madagan pa to. Naa. Oh my god. Wait, saan na ito pag-agi niya? Nagro. When you're ready, gang. Wait. Ay, may ganit na yamaw. Mudagan pa ta? Hmm. Matino na ba ko? Oh, magdagan ta. Yeah, okay. Are you ready? Hinay kay kudagan na ba? Namoy pusil na mo ka ng injection. Wala. Kani, yun sa'yo na diri. Wala may heels. Patay. Nay, safe kit. Ay, safe kit naman. Misti. Araw. Or ka ng pain. Araw. Pills. Ako mo Safe drugs, kit baby. yati. Kuhan, Hana. Nakoy solution para ni... Ay, nay, Ay, dara de. Thank you so much. Sayang, pati na Pwede, guys, pwede i-save state sa, i-save state ba? Wala yung state. Safe state. Wait, i-on na eh. Guba. Ay, wala. Unsay buhaton ni? Unsay buhaton ani? Mudagan. Magdagan ta na. Guys, are you ready, guys? Oh my god. Wala, dili siya ko tarong nako. Ah. Sino na rin ba? Nasa layo. Dagan. Oh no, namatay na si Ay, Dag. sorry. Namatay si Dag. Dagan lang mo, guys. Dagan lang. Run for your life. Babe, I'm sorry, babe. I'm sorry. Asa ta padong? Forward lang. Kita na gatakis Luyo. Luyo, ano na sa Luyo eh? Bilang go na. Run for your lives. Dagan. Namatay. Sino sa magpapad? Dagan. Go, Hana and Muriel. Uya, dagan nyo. Dagan, hindi pa dayon. Dayo na! Ayaw na flight, Luyo! Gunong. Ay, gunong. Sige, pero lang. Wala zombie sa layo. Uy, dagan. Ko ba nasa tubangan? Don't look back. Don't look back. Oh, ikaw, Jay. Sa left side. Sige, pa dayon lang. Straight pa, Jude. Sige, Jude. Sige pa. Kaya yan. Let's go. Hype it up. Let's go. Atak. Luya, iusag ikaon sa mga ni. Mama, ako lang! Right click. Right click. Oh, Mario, go. Mama! Hindi ko Mani, kalma. may hanap. Go, Mario. Ayaw ni mo, Mariel. Go. Nice! Salamat. Ay, salamat. Hindi abuse naman ko diri oy. Kuya daw. Nice, G. What the hell? Upatanaw. Eh, baka kita mo sa gameplay na ako ba ni straighter dyan ko. Ay, kontra sa Luyo, ay nakaway Luyo eh. Naka-recording mo to? Oo, naara. Yeah, my God. Tapos akong recording this, ha?